you've been around in this industry for a very long time. So कुछ ज़रा हमें बताइए, how are you looking at this thing? What can be done कि हम अपने कम से कम peer countries के बराबर में ही इंश्योरेंस में आ सकें? The direction of the regulation is focused on growth and development, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. अगर आपका अपना regulator जो है इस सोच के साथ आपसे बात कर रहा है, so then we also as an industry have confidence to do new things. पिछले 2 साल में as the CEO of the company आप क्या changes लेकर आए हैं? वहीं पे मेरी grooming हुई है, यहीं पे मैं from a middle management to a CEO position पहुंचा हूँ. लेकिन ये कि I know exactly what I would say needs to be done also. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ट्रिब्यून पॉडकास्ट. मैं हूं आपका मेज़बान अदील अज़हर और ट्रिब्यून पॉडकास्ट की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं तकाफुल के हवाले से, विच इज़ ब्रॉट टू यू इन कोलैबोरेशन विद EFU हिमाया तकाफुल. हमारी इस तकाफुल के बारे में जो सीरीज़ पॉडकास्ट की चल रही थी, टुडे इज़ द सीजन्स फिनाले, दिस इज़ द एपिसोड 3. अब तक हमने बात की है तकाफुल इंडस्ट्री के जेनेसिस के हवाले से, हमने कंपैरिजन किया है पाकिस्तान का और निस्बतन एडवांस तकाफुल मार्केट्स के हवाले से. इसके अलावा हमने तकाफुल के मॉडल को भी शरिया पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की. वकाला वक्त मॉडल क्या होता है, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द कन्वेंशनल इंश्योरेंस एंड तकाफुल, सरप्लस पूल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, लॉट्स ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स जो आपको सीखने का मौका मिला होगा. आज इस आखिरी एपिसोड में we will be talking with someone who is at the key position in this company और डिसीजन ले रहे हैं कंपनी की डायरेक्शन क्या होनी है, तकाफुल में कहाँ जाना है, इंश्योरेंस में क्या करना है, व्हाट आर द फ्यूचर प्लान. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस डिस्कशन. हमारे साथ आज मौजूद हैं द MD एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ EFU लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, जनाब मोहम्मद अली अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम अदील, थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. और तारुफ से तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बड़ी मुफस्सल हमारी तफसीली गुफ्तगू जो है वो तकाफुल में हो चुकी है. लेकिन सो यू हैव बीन अराउंड इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो कुछ ज़रा हमें बताइए, हाउ आर यू लुकिंग एट दिस थिंग, व्हाट कैन बी डन कि हम अपने कम से कम पीयर कंट्रीज़ के बराबर में ही इंश्योरेंस में आ सकें? बिल्कुल. सो आपने सही कहा कि एक्साइटिंग टाइम्स, एंड आई ऑलवेज टेल माई टीम कि करने को बहुत कुछ है. देयर इज सो मच दैट वी कैन डू. इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की आपने बात की, एंड यू नो इट्स नॉट अ वेरी एनकरेजिंग नंबर. अगर आप पूरी दुनिया में देखें जो 150 से ज़्यादा ममालिक हैं, उनकी अगर आप इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट को देखें तो पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बॉटम से शायद नंबर 3 नंबर 4 के ऊपर है. सो दैट्स नॉट अ गुड पोजीशन टू बी इन. लेकिन इफ़ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ इट, it means there is so much to do. There's so much more that we can do, you know, little efforts coming together of the industry. कि ये जो 0.9% ऑफ GDP है, जो एक फिगर है, जो 1% से पिछले जब से इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है पाकिस्तान की, इट्स ऑलवेज बीन अराउंड दैट 0.7 to 0.9%. नाउ दैट मीन्स के इंश्योरेंस प्रीमियम एज अ परसेंटेज ऑफ द कंट्रीज GDP वो क्या परसेंटेज आती है? तो हमारी 0.9 है. जो हमारे रीजनल पीयर्स हैं उनकी 3% से ऊपर है. ग्लोबल एवरेज इज़ अराउंड 4.5%. सो दैट शोज़ कि देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो, but the potential is there. You know, we always talk about our population being, you know, more than 60% of the population being young, 25 से 30 या 30 से नीचे की population है. इसमें एक बहुत बड़ा वो segment है जो कि future workforce में enter होना है इस population में. So ये किसी भी sector के लिए, not just insurance, not just banking, not just FMCG or any other sector, these are our future potential customers. तो एक तो ये वाली साइड है. तो ये एक पॉजिटिव, आई लुक एट इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे कि पाकिस्तान का फ्यूचर पोटेंशियल इन ऑल द इंडस्ट्रीज, आई लुक एट इट ऑन द ब्राइटर साइड जस्ट बिकॉज ऑफ द डेमोग्राफिक्स ऑफ आवर पॉपुलेशन. तो एक तो ये वाली चीज़ है. अब पेनिट्रेशन रेट बिल्कुल बहुत लो है. इसके लिए मेरे ख़्याल में जो एफ़र्ट्स हमने एज अ इंडस्ट्री की हैं पिछले, ख़ास तौर पे मैं 10 साल की पिछले बात करूँगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ हुआ है इंडस्ट्री के अंदर. उसमें रेगुलेटर का एक आई वुड से बहुत पॉजिटिव रोल रहा है. SSCP जो हमारा रेगुलेटर हैं, बहुत प्रोएक्टिव तरीके से विद अ वेरी ग्रोथ माइंडसेट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइंडसेट के साथ वो एंगेज होते हैं हमारे साथ. रेगुलेशंस बहुत सारी आई हैं पिछले 10 सालों में. वी फील कि कुछ ऐसी हैं जो कि शायद उनकी वजह से इंडस्ट्री की थोड़ी सी डेवलपमेंट पे कुछ इम्पैक्ट आया है, लेकिन इन जनरल the direction of the regulation is focused on growth and development, जो कि एक बहुत अच्छी बात है. अगर आपका अपना regulator जो है इस सोच के साथ आपसे बात कर रहा है, so then
we also as an industry have confidence to do new things. I mean, let's talk about specifically about EFU. I think ये आपने एक अच्छा एक केस सेट किया है कि where is insurance industry going to, and आखिर में आके हम ज़रा टेक में ज़रा तफसील से और बात करना चाहूँगा, because ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, ये 60% इज़ यूथ. यूथ को अब वो पुरानी बड़ी बड़ी फाइलों पे, वो जो मुझे याद है मैंने पहली अपनी लाइफ इंश्योरेंस कोई 70-80 तो मुझे साइन करने पड़े थे उसमें, पता नहीं वो चलता रहा था. यंग पीपल डोंट हैव दैट मच टाइम, सो वील कम बैक टू दैट पर्टिकुलर थिंग. बट हम EFU की बात करते हैं. लाइक पाकिस्तान में जब हम ज़ाहिर इंश्योरेंस का जिक्र करते हैं, EFU इज़ अ लेगेसी ब्रांड. आई थिंक शायद पाकिस्तान की क़याम से पहले की हम बात कर रहे हैं जब से ये कंपनी ये ब्रांड एग्जिस्ट करता है. सो pretty much seen all the, वो कहते हैं ना पाकिस्तान के ups and downs सारे इस ब्रांड ने देखे हैं. But we are living in the modern times. You've been, mashallah, the managing director and CEO for the past 2 years almost, if I'm not almost mistaken. 2 years. So tell us about your own journey in this position. पिछले 2 साल में as the CEO of the company, आप क्या changes लेकर आए हैं, and where do you aspire to take this brand to? Sure. तो जैसे आपने हिस्ट्री की बात की ना, let me just take it, spend like a few seconds just on that. So yes, the EFU brand in this region is, we started in 1932 in undivided India. Yes. At that point in time. फिर partition के बाद the company decided to be part of Pakistan. और East Pakistan, West Pakistan में significant business EFU का था. We were the leading company at that point in time. फिर ये कि 1971 East Pakistan got separated और EFU का more than 50% business जो है वो वहीं से originate होता था. But then the company decided to stay in West Pakistan and the current Pakistan. फिर एक और point आया 1990, बल्कि उससे पहले 1972 का जो point था जहाँ nationalization हो गई इंश्योरेंस बिजनेस की. अच्छा, उस वक्त जब nationalization हुई तो general insurance business continued as it is, but life insurance was nationalized. तो that is the breaking point जहाँ पे EFU ceased to exist. और actually उस वक्त जितनी private companies थी, they all were formed together, amalgamated to form State Life. और 1972 में जब State Life create हुई तो उसका more than 50% business was actually ex-EFU business. So we have a legacy of course, in terms of shaping the insurance industry of Pakistan. तो 1972 से लेके और 1992 ये जो 20 साल का period था, इसमें only the public sector was offering life insurance. Right. फिर ये 1990s, early 1990s में the government decided कि they wanted to restart the private sector in life insurance, and EFU was the first one to reapply for a license. Right. तो हम ये कहते हैं कि we don't say we started, this company did not start in 1992. We were reborn in 1992. Okay. That's how we like to look at it, क्योंकि वो 20 साल का एक period आ गया था जहाँ पे we were not there. तो ये जो current EFU life है, our history or our rebirth starts from 1992 till today, more than 3 decades. So I started in 2002 and I started at a middle management position and I was heading the product development side generally. ये मेरा role था. By qualification I'm an actuary, so financial risk management का जो एक area है, EFU life had just started that department, so I sort of was hired as the first employee to set up that department. जिसमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट और जो टेक्निकल साइड होती है इंश्योरेंस की, अ लॉट ऑफ नंबर क्रंचिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो मेरा शुरू का रोल था. लेकिन आई वाज लकी कि द सीनियर मैनेजमेंट ने ये देखा कि मे बी आई शुड बी गिवन ज़्यादा एक्सपोजर मिलना चाहिए. तो एवरी 3 to 4 years मुझे नया फ्लेवर मिलना शुरू हुआ. तो आई शिफ्टेड फ्रॉम द बैक रूम रोल इनटू मोर ऑफ अ फ्रंट रोल, जिसमें आप कह लें डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ इन्वॉल्वमेंट, marketing, brand management हो गई, fund management was something very new for me, and as a fact we are in the top fund managers of the country right now. Right. Almost 250 billion के हम assets manage कर रहे हैं, तो that's a significant exposure जो मुझे मिला उसमें. फिर technology के साथ, फिर नए distribution channel, नए market segments. So I did all of that for the since 2002 and almost up to I would say 2021. और फिर ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेशन प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, एंड दैट्स वेयर आई बिकेम द डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर इन 2021. और फिर जुलाई 2023 में आई वाज अपॉइंटेड एज अ CEO. सो I've seen almost everything that एक टिपिकल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लाइफ साइकिल में जो चीज़ें होती हैं वो देखने के बाद, एंड देन आई बिकेम द CEO. तो मुझे एडवांटेज आप यूँ कह लें ऐसा है कि
ایک تو دا آرگنائزیشن از مائی آرگنائزیشن, یو نو آئی واز وہیں پہ میری گرومنگ ہوئی ہے, یہیں پہ میں فرام اے مڈل مینجمنٹ ٹو اے سی او پوزیشن پہنچا ہوں. لیکن یہ کہ آئی نو ایگزیکٹلی واٹ آئی وڈ سے نیڈس ٹو بی ڈن آلسو. چلیں گریٹ. فائنلی میں جس چیز پہ لانا چاہتا ہوں, بلکہ میں 2 سوالات کو اپنے مرج کر دیتا ہوں. اور آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات بولی تھی کہ جو بھی نئی پروڈکٹ کی اب ہم بات کر رہے ہیں, اٹ ہیز ٹو بی ٹیک ڈریون. ٹیکنالوجی میکس اپ دا بیک بون آف دیٹ. میں نے بھی بیچ میں ذکر کیا تھا شروع میں کہ جی اب تو ٹارگیٹ مارکیٹ آپ کی جین زی ہے. ظاہر ہے لائف انشورنس ایک ایسی, یا لائف تکافل ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو لوگ اپنی 50s یا 60s میں آ کے پیپل ڈونٹ کنسیڈر. آئی مین یو ہیو ٹو ہٹ دا کسٹمر ویری ارلی ان ہز لائف. اس کو کس طرح آپ آپس میں ان کی میرج کس طرح ہو رہی ہے؟ لائک واٹ آر دوز نیو پروڈکٹس دیٹ یو آر برنگنگ ان, اس میں ٹیکنالوجی کا کیا رول ہے؟ اگر تھوڑا سا آپ اس میں بھی ہمیں الیبوریٹ کر سکیں. تو جیسے میں نے کہا پچھلے کوئی 18-20 مہینے میں جو ہم نے اپنی مینجمنٹ ٹیم نے جو سوچ ایک ساتھ ملا کے اور جو ہم نے کچھ روڈ میپ بنایا ہے, اس میں میرے خیال میں ایک سنگولر چیز ہے جو ڈیفائن کرتی ہے, جس میں پھر ٹیکنالوجی انیبلر بن جائے گا, ڈسٹریبیوشن چینلز, پارٹنرشپ, وہ انیبلر بن جائیں گے. لیکن وہ ایک سنگل چیز ہے وچ وی آر آلریڈی آن ٹریک. اور میں تو چاہوں گا پوری انڈسٹری, ہمارے جو پیئرز ہیں وہ بھی اس اسٹریٹجی کو اڈاپٹ کریں. تو میں سیکرٹ نہیں رکھنا چاہتا اس کو. آئی وانٹ کہ پوری انڈسٹری اس کو دیکھے, کیونکہ ہماری سکسیس ایز اے کمپنی, اگر انڈسٹری سکسیڈ ہوگی تو وی آر سکسیزفل, وی آر سکسیزفل دا انڈسٹری سکسیزفل. وہ سنگولر چیز ہے سیگمنٹیشن. ٹھیک, پچھلے اگر ہم لیگیسی کی بات کریں پوری انڈسٹری کی, تو یہ ہوتا تھا کہ 1 یا 2 ہمارے اسٹار پروڈکٹس تھے جن کو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہر طرح کے کسٹمر سیگمنٹ کو وہی پروڈکٹ ہم آفر کریں جا کے. اینڈ فار سم ٹائم اٹ ڈڈ ورک. یو نو آج ہم جہاں پہ ہیں ایز اے انڈسٹری, اس میں ان پروڈکٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. لیکن اب جیسے آپ نے کہا کہ ایک تو اویئرنیس بڑھ رہی ہے, فائنینشیل پلاننگ کی جو نیڈ ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ سلولی اینڈ گریجولی کریٹ ہو رہی ہے. یعنی آج سے 10 سال پہلے ہمارا کسٹمر ہم سے جیسے انگیج ہوتا تھا اور آج جیسے ہوتا ہے بہت فرق ہے. سوالات زیادہ پوچھتا ہے, ڈیپر انڈرسٹینڈنگ چاہتا ہے کہ اس نے جو چیز خریدی ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا. خرید تو لی ہے اس نے, ایک کمٹمنٹ کر لی ہے 10 سال 15 سال 20 سال کی, لیکن اب یہ کیسے کرے گا؟ ہر سال ریگولرلی سوال آتے ہیں ہمارے پاس. تو اس سے لگتا ہے کہ لوگ اب ڈیو ٹو سوشل میڈیا, ڈیو ٹو ادر ایونیوز آف اویئرنیس, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کیا چیز ہے. اب وہ جو سیگمنٹیشن والی جو میں نے بات کی نا, دیٹ آئی تھنک از دا کور. مطلب کیا ہے اس کا؟ سمپل یہ ہے کہ جب آپ پورے پاکستان کو دیکھتے ہیں, چلیں 250 ملین کی پاپولیشن ہے, اس میں سے جو پوٹینشیل کسٹمر ہے ہمارا, ایسا انڈیویجول جو اڈلٹ ہے, ارننگ بھی کرتا ہے یا اپنا بزنس ہے, اور وہ ایک افورڈیبل چھوٹا سا انشورنس پروڈکٹ خرید سکتے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں پوٹینشیل کسٹمر. یہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی 130-140 ملین لوگ تو ایسے ہوں گے پاکستان میں جو پوٹینشیل کسٹمر. اٹس اے بگ نمبر. ہم نے ابھی, اگر آپ ایز سچ کوئی اسٹیٹسٹکس موجود نہیں, لیکن میرے خیال میں کوئی 20-30 ملین لوگوں کو ہم نے انشورنس اب تک بیچی ہوگی, لائف اور ہیلتھ کو ملا لیں اگر, تو بہت بڑا گیپ ہے پوٹینشیل میں اور ایکچوئل کے اندر. ابھی جو 130-140 ملین پاکستانی ہیں, یہ سارے ایک جیسے تو نہیں ہیں, ان کی نیڈ ایک جیسی نہیں ہے, ان کی فیملی سرکمسٹانسز ایک جیسے نہیں ہیں, ان کی فائنینشیل پوزیشن ایک جیسی نہیں ہے. سو وی سیڈ کہ وی کی ناٹ ہیو دیٹ 1 or 2 پروڈکٹس جو سب کو فٹ ہوں. اور سیگمنٹیشن کی اپروچ ہم نے کچھ سال پہلے شروع کی, اس کو فاسٹ ٹریک ہم نے کیا ہے. اور اب ہمارے پروڈکٹس ایسے ہیں جو ملینیلس کے لیے بھی ہیں, یا آپ یوں کہہ لیں ینگر جنریشن جو انڈر 30s جس کو کہہ لیں, 30 to 40 کی جو نیڈس ہیں ان کے لیے بھی ہیں, 40 to 50 والے بھی ہیں, اور پھر جو کلوزر ٹو ریٹائرمنٹ انڈیویجولس ہیں ان کے لیے بھی سیگمنٹیشن ہم نے کر لی ہے. اچھا, ایک تو یہ ڈیموگرافک سیگمنٹ ہو گئی, رائٹ. دوسری ہے سوشیو اکنامک سیگمنٹیشن, جس میں آپ یہ کہتے ہیں ہائی نیٹ ورتھ جو ہے اس کی نیڈ بہت فرق ہے. وہ انشورنس کو جس لینس سے دیکھتا ہے, ایک مڈل کلاس کسٹمر فرام اے سوشیو اکنامک اینگل اس طرح نہیں دیکھتا اس کو. جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں انشورنس پروڈکٹ سے وہ بہت مختلف ہیں. اگین ون پروڈکٹ کی ناٹ ورک آؤٹ. تو ہمارے پاس ایک پریمیئر سیگمنٹ کے لیے ایک الگ پروپوزیشن ہے. آپ کے جو اسپائرنگ کہہ لیں جو ایفلوئنٹ کلاس ہے اس کے لیے ایک الگ سیگمنٹیشن ہے. جو مڈل کلاس ہے اس کے لیے الگ پروڈکٹ کی ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے. اور پھر جو لوور سیگمنٹ میں لوگ آتے ہیں, جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ ناٹ پیپل ایٹ دا پاورٹی لائن, لیکن مے بی 1 or 2 levels above the poverty line. We never entered into that segment ever before because we thought کہ ایک تو وہاں تک پہنچیں گے کیسے ان لوگوں تک, پھر وہاں پہ فائنینشیل لٹریسی از ویری لو, تو ان کو سمجھائیں گے کیسے کہ جو پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے. وی سے مراد یہاں ہم صرف یہ کی بات نہیں کر رہے, ہم پوری انڈسٹری کی بات کر بالکل رہے ہیں. اس کو آئی تھنک بالکل اگنور کیا ہوا تھا. بالکل. تو پوری انڈسٹری کا ہی فوکس تھا. وہ جو ایک
पिरामिड होता है, सोशो इकोनॉमिक पिरामिड, उसमें जो मिडिल पॉइंट है वहाँ से ऊपर के पार्ट में फोकस करते थे. नीचे में जिसके अंदर कोई 100 मिलियन पाकिस्तानी वहाँ मौजूद हैं और जिनकी नीड है बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो हर इंडिविजुअल की फाइनेंशियल प्लानिंग नीड होती है अपने अपने तौर के ऊपर. गेम चेंजर पाकिस्तान के लिए ये है कि द एंटायर इंडस्ट्री, नॉट जस्ट EFU लाइफ, हम तो उस ट्रैक पे चले गए और माशाल्लाह पिछले 5 सालों में हमें सक्सेस मिली है. मिलियंस ऑफ पाकिस्तानीज ऐसे लोग जो पहली दफ़ा इंश्योरेंस ले रहे हैं, दे हैव बिकम आवर कस्टमर्स. क्योंकि वो जो 1.5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट तक हमने पहुंचना है, हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं उसमें एज EFU लाइफ. लेकिन इंडस्ट्री जब तक इस तरह की चीज़ें नहीं करेगी, नई सोच लेके नहीं आएगी, तो द नीडल विल नॉट मूव. और इस वक्त नीडल को मूव करने की बहुत ज़रूरत है. तो मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है उसकी एडॉप्शन फास्ट ट्रैक करनी होगी. हम इस वक्त ये नहीं कह सकते कि 3 साल का प्लान है टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का. इस वक्त तो क्वार्टरली प्लान होना चाहिए. Every quarter you need to have something new on technology that comes in. Things are changing so fast, Ali. कि आपके पास तो टाइम भी नहीं है. AI के नए मॉडल्स आ रहे हैं. Absolutely. I'm pretty sure आप कहीं ना कहीं AI को भी इसमें incorporate कर रहे होंगे. बिल्कुल. You can't live without it. यानी AI को देखें, it's a reality. अगर हम ये कहेंगे ना कि AI जो है ना वो it's the latest fashion और कुछ ऐसे बाद तो फैशन चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. It's a reality. How do you use it? How do you prudently use it? आप उसको सेंसिबली इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलें AI की बात हुई तो आई कैन क्विकली गिव यू एन एग्जांपल. हमने अपने HR के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर, जस्ट वन एग्जांपल, स्मॉल एग्जांपल ऑफ AI, हमने एक AI टूल को बीच में लेके आ गए एक प्रोसेस के अंदर, जिसमें ये कि जो हंड्रेड्स ऑफ CVs आते हैं अकॉर्डिंग टू अ जॉब डिस्क्रिप्शन, द AI मॉडल लुक्स एट द JD, द जॉब डिस्क्रिप्शन, लुक्स एट दोज 100 ऑफ CVs, मेक्स अ मैच एंड टेक्स आउट के कौन से रेलिवेंट हैं, उनकी एक समरी बना के HR रिक्रूटर के सामने आ जाती है. पहले सारा काम एक ह्यूमन बैठ के कई दिन लगा के कर रहा होता था. उसमें एरर भी होता था, एफिशिएंसी भी नहीं होती थी. सो दिस मॉडल एक्चुअली डज ऑल ऑफ दैट. और एक समरी आती है इन फ्रंट ऑफ द रिक्रूटर कि जी आपके जो 100 CV आए इसमें 10 हैं जो मैच करते हैं विद द जॉब डिस्क्रिप्शन. अब यहाँ से अब आप जजमेंट अपनी ले लें कि आपने किसको हायर करना है. तो वो जो हमारा हफ्ते 10 दिन का एक प्रोसेस होता था, मेरे ख्याल में द HR टीम टेल्स मी कि वो चंद घंटों पे आ गया है. That's just one example, जो कि HR में हुई है. लेकिन उसके अलावा AI का रोल जो है वो अंडरराइटिंग से लेके क्लेम्स के प्रोसेस के अंदर, इवन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ये जो सेगमेंट्स की मैंने बात की, AI मॉडल्स इस वक्त ऐसे मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान में नहीं है तो ग्लोबली बिल्कुल हैं, जो एक सेगमेंट को देख के उसमें मल्टी सेगमेंटेशन करके आपको बता देते हैं कि ये प्रोडक्ट इस सेगमेंट के लिए फिट है. यहाँ तक कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है वो भी AI कर रहा है इस वक्त. द ह्यूमन ओनली सॉर्ट ऑफ जस्ट लुक्स एट इट ब्रॉडली एंड सेज कि जी ठीक है ये प्रोडक्ट. तो बिल्कुल AI का रोल मेरे ख्याल में अगले 3 सालों के अंदर आई सी के इंडस्ट्री AI की अडॉप्शन करेगी डेफिनेटली. शायद हम थोड़ा सा कॉशियसली जाएंगे उस पर, बिकॉज ह्यूमंस एंड AI कंसर्न्स ह्यूमंस के हैं टूवर्ड्स AI. लेकिन ये कि इफ़ यू यूज़ इट प्रूडेंटली इन सेलेक्टिव एरियाज तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली हो सकता है. लेकिन बग़ैर टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ेगी. बग़ैर टेक्नोलॉजी के ये 1.5% इंश्योरेंस पेनिट्रेशन रेट अचीव नहीं होगा. बग़ैर टेक्नोलॉजी के हम 100 मिलियन पाकिस्तानीज़ को इंश्योरेंस ऑफ़र नहीं कर सकते. विदाउट टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी नहीं आएगी. तो ये चीज़ें EFU लाइफ तो कर ही रहा है पिछले कई साल से, हम उसको फास्ट ट्रैक कर रहे हैं. लेकिन मेरे ख्याल में अगर इंडस्ट्री कलेक्टिवली इसको अडॉप्ट कर ले तो वी वुड बी फार मोर प्रोग्रेसिव इंडस्ट्री. और जिस तरह हम कहते हैं ना कि रीजनल पीयर्स में उस मुल्क ने ये काम कर लिया, उसने ये अच्छा काम कर लिया, मैं ये चाहता हूँ कि वो मुल्क पाकिस्तान की एग्जांपल दें कि पाकिस्तान ने ये चीज़ें करके जो है इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एलिवेट किया. इंश्योरेंस में वी आर द फर्स्ट वन who's taken that step and I feel कि दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर एवरीवन. अगले 3 साल में जो हम तकाफुल की ग्रोथ देख रहे हैं EFU लाइफ, उसमें KP बलूचिस्तान का कंट्रीब्यूशन मैं ये देखता हूँ कि बेहतर होगा, ज़्यादा होगा. और यू नेवर नो, एज थिंग्स मूव फॉरवर्ड, हम तकाफुल को और पाकिस्तान में और कहाँ कहाँ लेके जाते हैं, किस तरह अडॉप्शन करते हैं, वो इट्स अ वॉच एंड सीज काइंड ऑफ सिचुएशन. लेकिन KP बलूचिस्तान पे वी आर वेरी क्लियर कि यहाँ पे जो सेगमेंट्स हैं वो तकाफुल की ग्रोथ में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे हमारे लिए. ग्रेट, दैट इज़ अमेजिंग. आई थिंक बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन आपके साथ रही और लॉट्स टू लर्न इन दिस एंटायर थिंग. आपके एक्सपीरियंस से हम जितना सीख सकते थे हमने सीखा. एंड ऑल वी कैन से इज बेस्ट विशेस. आई थिंक जो हमने शुरू में ही बात की थी, देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो which definitely should excite a lot of people. मेरे ख्याल से आई थिंक ग्लास हाफ फुल वाली जो है वो इस वक्त हम वो हाफ एम्प्टी, वही आर्गूमेंट भी यहाँ पर आ जाता है. बट
good wishes. I think you have got a plan. You've got a wonderful plan, and the numbers are showing. So ہماری بہت ساری نیک خواہشات آپ کے لیے. بہت شکریہ آپ کا. آئی تھرلی انجوائڈ دا کانورسیشن. آئی ہوپ کہ جو ہمارے ویورز ہیں جو یہ 3 سیریز جو پوڈ کاسٹ ہماری ہے دیکھیں گے, تو ایک ہمارا پرپز یہ ہے کہ وہ بہتر طور پہ انفارم ہو جائیں. ان کو پتہ چلے کہ یہ تکافل کے جو سولوشنز ہیں ان کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں. اینڈ آئی ہوپ کہ اگر اس میں سے چند لوگ بھی یہ پوڈ کاسٹ دیکھ کے تکافل سولوشنز لیتے ہیں یا چلیں اوور آل انشورنس کی طرف آتے ہیں, تو میرے خیال میں ہم نے یہ جو ایفرٹ کی ہے, بات چیت کی ہے, اس کا رزلٹ ہمیں مل جائے گا. بالکل. ایبسلیوٹلی. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھے محمد علی احمد, MD and CEO of EFU Life Insurance, and this concludes our 3-part podcast series on Tribune, which was about تکافل. مجھے امید ہے کہ اس سیریز کو دیکھنے کے بعد آپ کی کم از کم, ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نے ایچ اینڈ ایوری ایلیمنٹ اس کا ہر کوئی جو حصہ ہو سکتا ہے اس کو کور کر لیا, لیکن کم از کم آپ کی سوچ کا دروازہ ضرور کھلے گا. یو ول گو, یو ول سرچ اباؤٹ اٹ, اینڈ ایز ہی سیڈ اے مومنٹ بیک کہ جی آپ اگر تکافل نہیں تو کم از کم انشورنس کی طرف تھوڑا سا دماغ جو ہے یا ذہن جو ہے وہ ضرور کھلے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک, شیئر, سبسکرائب اینڈ ڈو لیو یور کامنٹ. انشاءاللہ اگلی سیریز کے ساتھ, پوڈ کاسٹ کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان عدیل اظہر ایک بار پھر سے حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.